Malampusong nadakpan ang usa ka mag-uuma nga tulak og shabu sa Tagum City. Sa parayong gipahugdan ang anti-illegal drugs operation sa kapulisan. Pinaagi sa bypass operation sa barangay Pagsabangan ning syudad sa Tagum. Alas 12:11 ang takna sa kadlawon sa milabayng adlaw. Nailihan ang dinakpan nga si alias Brother, 42 anyos, ulitaw, usa ka mag-uuma, lumulupyo sa nasampit nga barangay. Sumala sa report sa Tagum City Police Station, gilayong gidakop ang suspetsado, human kumpirmadong na maligyag illegal nga droga, kundi napalitan sa poser buyer og duha ka pakete sa gituang shabu gamit ang 500 mark money og 6,000 nga budol money. Gibana man ang nagkatirad og 6,800 base sa standard drug price ang nakumpiskang usa ka gramo nga illegal nga droga. Himas Rias ang suspect sa Tagum City Police Station og mag-atubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Aron muligon ang tuhod, makasugakod bisag magluhod, magturbo may linanser matagdulog. Alang sa nagkayos ang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatre, XFM News.